मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो बो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो बwskangनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय फानथ' आगिबो थनजाकनो फान थनहां थनहां बोखानाय तिंसा तुंसु फुरका सिनिथ' गाहायपा ताबुकनियाव फान थननो तेकेसे जुदा जुदा असाइनमेंट जुदा रेस्पॉन्सिबिलिटी सिनि बबोग्रा रोखा बबोग्रानि गाइडेंस बबोग्रानि तिदुलवानि बिसिंति ताबुक तेकेसा फान थनमनि जुदा गाबोनि जुदा हनपानो सिनि जत पालेंगिनो सिनि नासिं नंका सेपारेट स्टेटहुड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब नि चबावनो सोंतेबो सिनि बरकनि आरो सोंमा थांनो पाब्लिकनो सोंतेबो अबे बरो अवेयरनेस मातु बनाय सिनि बिसिंगो यूनिटीनो सोंतेबो सिमेंटेड खेने नांनाय सिनि उनिदनतेबो स्टैंडेन खाय नांनाय अबनो सिनि मेन मोटु ताई सिनि नासिं नं बबोग्रानि तिदुनों बाय सिनि त्रिपुरा मोथानि पार्टी CWC, the highest body, the party. It for a gradually central executive committee declaration on it for a block committee, phase wise regional committee district committee total structure abo ni samung butang bubo grayabo naka abo ni kaisa part and parcel first and foremost unka data central working committee like politburo ba highest decision making body abo up to double 8 member including myself and Bobo Ranjandria sini the executive members the sini boy show double a total 8 numbers of CWC as a Bobo Gara Jibotan central government by discussion on demand of the bo condition of bo position of central government by the discussion dago খুব হেলদি অ্যাটমসফিয়ার নো বা কোর্ডিয়াল বিসিংতিন চলিতো পলিটিক্স তো অনেক কিছু অনেক কক্সাল সিনি এমন অবজেক্টিভ কা সিনি বরকনি এক্সিস্টেন্স সার্ভেবল আবনো বেস্ট ক্লাইন রিজনাল পার্টি তো ত্রিপুরা হাও তাগবো এক্সিস্টেন্স হয়তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বুমং কাগিও পর ওখানে সিনি বরন এক্সিস্টেন্স তাই সার্ভেবল বাগিনো রিজনাল পার্টি আন্দোলননি যে প্যাটার্ন বা আন্দোলন যে তামনায় বনো যে নেচার আবার কিছু কিছু ডিফারেন্স দङ কেউ বা এক সময়ও এডিসে এম্পাওয়ারমেন্ট আবন বাগি ফাইট খেলে সিন বরনি বাগিনো কাবন সিতেবো সিন বরনি সার্ভেলটা এক্সিস্টেন্স বাগিনে যেটা এনশিওর খাইমানো যে जों साग बायथों बायनो जों हाव दङैनाय खरक्रिसै दंमोननाय आबन बागि इन्डियान कन्स्टिट्यूशननि बिसिङाव बुबो सिन बागि बिसि दरकारखौ आबनो नायसिगलायनो বিভিন্ন সময় আলোচনা খালামে বিসঙ্গে দাবুক তো সেপারেট ডিস্ট্রিক্ট বাই স্টেট হু অবনয় ইমাং তিন সংজাবুক সিনি স্ট্রাগল সিনি বড় বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশন অল নিনি সেকশন সিনি বড় নি বিসঙ্গ
poro jotono turuk agu fakia chuba mani nukha kabono tabuk sini je Tripura je regional party je bobogran site Mumbai je recently the senior assembly election no 13 numbers of elected members Tripura political history of একটা regional party একটা election commission by recognition mamane abosang nugo ageo thing regional party recognition manka কিন্তু 13 numbers kebo ko khlaima ko second largest party Tripura jo tabo ke abon bage sing খুব proud jini borok o thanchano o spirit no tebo Bwskang phlogi matalang tebo koarma khlainai gabon bage bubograna confidence by faith tabuk jaro tonani dorkar যেটা nung je samani bahai choli tongjabu central government by খুব kaham na positive as far as bubograni je political dialogue বা discussion ni je program jungno sao abo chungbo siwo je central government nani uchit karon বরং কক সাও যে সবকা সার সবকে বিকাশ সবকে তার মানে বিশ্বাস অকক তো মিনিংফুল যখন অঙ্গিনায় যখন যে কোনো সেগমেন্ট বা কমিউনিটি বরংনি সানমুং বরংনি কানমুং বরংনি নাইমুং আবো যখন ওয়ান্স ফুলফিলিং নাই তখন তো সবকা সার সবকে বিকাশ নি ককবো ফাইসো কনে অবো স্লোগান তো রেজ খাইনে সিংয়া অব দ্য পার্টি এন্ড পাওয়ার এট দ্য সেন্টার the BJP led India government under the leadership of the many Narendra Modi. Bini leadership na dauto government of India. Ke bini thaniyo sung obono summit khlai tong ba sini submission jeta sini mantai sokena ready. It means that Koktwma Kaham Khunanai no hasil. Abo jorote bubo grab to confident I sing bini logo confident. Ar boro riya hanga to sung tai tam khane sung to election phage every 5 years election general election assembly bongo parliament election to very close tabo 5 state ongoing election passion kano ni dabo next parliament election ba lok sabha election ungsinai ka jorabo je majority phainai je party abo BJP phage BJP be sing dialogue ma tongpinai BJP phale kun party phage bobai sing sini manthai bagi sing talk ma khainai kasing dabuk jehetu BJP at present bo tongo government to bobai sing to talk ma khainai ke bobai ni kok ma sanai ka jago onek kichu borro interpretation khaiman rok ba criticism khaiman rok chungnugo gabro a criticism khaiman abo room kroisin bage there is no room for criticism bobogra bini hamar খুব surely nabo hard and soul but try khlai tongo je sin borni betterment ni bage nai sin borni existence bage nai bo frequently dili thang tongo bage own rang pusa cross khlaine Tipra son একটা মেসেজ রয়েছে খালগি ববগ্রানে গেছুন সব খালগি খালগ বনাবো বেলাইখনো জিনবাগি কাহাম একটা ফ্লুইড বা সিনি রেজাল্ট কাহাম ফাইসো বনে আবো তাই বিসি দুনা হেমা তংলি আমাকে जों एक्सपेक्टेशन सिनि बा जों आबनो खाकाव मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा ख्लाइजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो Bwskangni नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि
কালচার মনে जों खुंजानाय आबानि बागैनो যত যে हास्तेनि যত लोकरनो आं कयो जतनो मानजाना नोंथुं जतनो हायना नोंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय